हेलो फ्रेंड्स, चलतु आज बनइबा सादा मिल गुरुवार पाई। चलतु से भात बसैबी आगे से मु चाउल नहीं जाइए। आपण हिसाब से चाउल ने धोईकी भलसे बसईदेवे गोटे साइड रे। आउ गोटे साइड रे कड़ा बसई मुग डाली करी जेहेतु से मुग नहीं गोटे ताटिया मुग नहीं मुझे भाजी मुग डाली टे भाजिकी करें भल लगे, बास्ना आसब। बेसी भाजानी अल्प भाजवा टी नाला कलर हो गला पर्यंत भाजवा। एबे ताको आमे देखते हो गलानी। एबे ताको आमे काढ़ी नबा गोटे प्लेट को, कहीं कड़ा रही से अधिक आहरी कला हो। एबे आमे गैस बंद करदबा। एबे देखते पूरा लाल पड़ी गलानी। एबे आमे गोटे थाली को काढ़ी नबा मुग डाली गुड़ा को काढ़ी एमती खोलिकी रखीदबा, नहेले से अधिक नाला हो ठंडा हवा को दबा। ठंडा है आमे भलसे धोईकी 2-3 थर तापर ताको आमे प्रेसर देकी सिझेबा। सिझा पूर्व मुझे नहीं जाइए गोटे आलू। ताको देखते आप केते पानी देबे, जितनी डाली थी से हिसाब से पानी देबे। इतने गोटे आलू मैं पकाउची कारण मत आलू बघरा करार अच्छी। से अल्प गोटे चमच तेल पकेबे कहीं डाली बेसी उपरू बाहर बनी। ताको हाई फ्लेम रे गोटे सीटी देबे, तापर लो फ्लेम रे 2टा सीटी देबे। से डाली सेजु सेजु मुझे बंधाकोबी तरकारी करी से बंधाकोबी नहीं जाइए। बंधाकोबी आमर नोले अच्छी से हो जेहेतु आम 2 जन लोक हो हिसाब से क्वांटिटी कम अधिक करें। बंधाकोबी गुड़ा को देखो एमती पतला पतला स्लाइस कर काटे, एमती पूरा पतला 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 काटले भल लगे। एपट देखु कुकर आमर सीटी देलानी। बंधाकोबी देखो सब काटी नहीं ताको आमे धोई नबा। आउ तरकारी पकाइबा बंधाकोबी मुझे गोटे आलू नहीं मीडियम साइज ताको एमती छोट छोट कर काटिदेवे। ताको मत मझिरु फाड़ करिकी पूरा ता मझिरु फाड़ करी एमती 8 टुकड़ा कर काटिदेवे छोट छोट साइज एमती काटिदेवे। मो आलू सब काटी आलू और बंधाकोबी को काटिकी धोईकी नहीं जाइए। ये देखो मोर कुकर 4टा सीटी देलानी डालीर। एबे डाली काढ़ी नबा। आउ से कड़ाई बसी से बंधाकोबी आलू ताको आमे सिझेबा। से किसी लुण आउ हल्दी देकी एमती भलसे गोलई देबा। गोलैकी जाकी देकी ताको गोटे प्लेट ढांकी दबा। ताको एमती सीम रे सिझिया छाड़ी नबा। तापर मसला प्रिपेयर करिया। मसला रे मु नहीं गोटे पियाज, गोटे टमाटर, रसुण 8-10 कोला आ 3 6 अदरक, कंचा लंका 2टा आ मैं किसी रखी काटिकी डाली आउ आलू बघरा कंचा लंका ना सॉरी सुखला लंका, तेजपत्र आउ पियाज। एपट देखु बंधाकोबी सिझी गलानी। एबे आमे ताको गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। देखो गोटे आलू चिपी देखुची आलू भी सिझी गलानी। एबे कड़ाई सफा करी से आमे किसी तेल देदबा। तेल को गरम हवा को छाड़िबा। तेल अधिक गरम हो गला परे से आमे पकेबा तेजपत्र। तेजपत्र टिके लाल कलर हो गले बाटी रखिथिबा मसला ताको देदबा। से ग्राइंडर धोईकी सब पानी देदबा। मसला को भलसे कषिबा। मसला टिके एमती पकईकी तेल रे आगे गोलई दबा। से गोटे फुटा आसला परे तापर आमे पाउडर मसला पकेबा। एबे पकेबा स्वाद अनुसार लुण, गोटे चामच हल्दी गुंडी। आपण आगुर पकईचंदी बंधाकोबी से हिसाब रे लुण पकेबे। आ एटी दउची 2 चामच धनिया पाउडर और 2 चामच लंका गुंड। राग आपण अनुसार कम अधिक करिपारंती। एबे याको हम भलसे कषिबा जेमिति मसला तेल छाड़िबो। मसला को जिते अधिक कषिबो सेते अधिक टेस्ट लागिबो। ये देखंतु आप धीरे धीरे करी कषिबा। एबे देखंतु 2 मिनट कषाला पर तेल बाहरची। एबे आमे सेतरे पके चिकन मसला आ किछि गरम मसला पके सब मसला को आउ थरे कषिबा जेमिति मसला पूरा तेल मसला पूरा अलगा हो जिवो। एबे देखंतु मसला रो केते तेल बाहरलानी। मसला रो तेल बाहरिबा पर्यंत ही मसला कषिया पड़िबो, ताले जाई तरकारी टेस्ट आसीबो। एबे देखंतु तेल केते ऊपर को बाहरलानी। एठी मु आपन टेकीकी देखुचे खड़िकारे। मसला तो पूरा कषा हो गलानी। एबे आमे सिझाईकी रखिथिबे बंधाकोबी आलू को एथिरे देईकी कषिबा। पकई सारा पर आम भलसे कषिबा उल्टे पल्टे
ଯେମିତି ମସଲା କୋବି ପୁରା କଷା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଜାକିକି ଟିକେ କଷିବା, ଭଲସେ କଷିବା ଆକୁ ଆମେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତରକାରୀ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟିଆକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଲି ଆମର କେତେ ସିଝିଛି। ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲସେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ିକି ଡାଲିଟାକୁ ଘୋଟିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘୋଟାରେ ଘୋଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇ ଡଙ୍କିରେ ମୁଁ ଘୋଟିବି। ଆଳୁ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଫାଳ ଆଳୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଘରା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପକାଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇ ନଥିଲେ। ହଳଦୀ ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଘୋଟିବା। ଡାଲିଟା ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘୋଟି ଦେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ବି ଘୋଟିବାନି, ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିଟା ପୁରା ଗାଢ଼ା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଏଥିରେ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ମୁଗ ଡାଲିର ବାସ୍ନା ରହିବନି। ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଗ ହଉ କି ବିରି ଡାଲି ଟିକେ ମୋଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ବଘରା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତେଲ, କମ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇବା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ପୁରା ତଡ଼କିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଯେମିତି ଏମିତି ଫାଟିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ବଘରାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆଉ ଲଙ୍କାଟାକୁ ପୁରା କଳା କରିକି ଭାଜିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଗ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇ ଲାଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ହାଲକାରେ ଟିକେ ଦଳିକି ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କାରେ ଭଲସେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ମିଶାଇ ସାରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ଫୁଟାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତେଲଟା ନେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲଟା ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ପକାଇବା ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି, ଆଉ ଦେବା 2ଟା ତେଜପତ୍ର। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ, ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଦେବା ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଫୁଟଣକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେତେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ପିଆଜ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର। ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଡାଲିକି ଆଣି ଧୀରେ ସେ ଢାଳିବା। ମୋତେ ତ ଡାଲି ଢାଳିବା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଦେବା ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟା ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଏଇଠି ଆମର କୋବି ଆଳୁ କଷା, ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ବଘରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବାଏ।